हर घर नल से हर घर जलच्यो गोंयांत तिसऱ्यो वादळ्यो जाल्यात। लोकांची ही तिडक आतां विरोधी पक्ष फुडारी युरी आल्लेमावांनी उक्तायल्या। खास करून फोंड्या उदक, भलायकी आनी रस्तो कामांक घेवन भाजपा सरकाराचो फोग काडलो। हेर तालुक्यांतल्या गांवां प्रमाण फोंडेकारांचे तकलेरे उदक, भलायकी आनी बाबत रस्त्यांचे संकट हुमकळटा। मंत्री अदीमदीं डबल इंजिनांचो फायदो सांगतात। फोंडेचो विकास करपाक डबल इंजिन कमी पडलां। दिल्ल्या उतरांक मंत्री आनी तेंचे सरकार नेगार गेलां। देखीक फोंडेचे उपजिल्लो हॉस्पिटलाची सुदारणा। गरज थंय दुडू मोडचे बदला इव्हेंटांनी गुल्ल असलेल्या सरकाराक म्हणूनच लूट करपी सरकार अशी उपमाय युरी आलेमावान दिल्या। कित्याक इंजीन दोनी फेल जालें, इंजीन कोळमेलें हांगा आनी हिंगा सारको आमदार ना कांय ना हें कोरोस जालें फोंड्या ह्या तालुक्यांत। जर तर चयल्यार सगळे रस्ते, उदक, हॉस्पिटल वायट जायत आसा। मुखेलमंत्री म्हणटालो आपूण फोंडाचें सगळें चोयता म्हूण। आतां परिस्थिती एकदम बिकट जाल्या। लोकांक पासियेंस ना। ह्या सरकाराक फकत चोरपाचें पडोन आसा। हो लूटमार सरकाराक बारीक लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक ना। फोटाश्यो मारून इलेक्शन येता तेन्ना सांगलोलें एश कोतले तेश कोतले। हॉस्पिटल जे ID हॉस्पिटल आसा थिंगा परिस्थिती एकदम बिकट आसा। हेल्थ सेक्टर गोंयभर जरी चयल्यार पीपल आर सफरींग, पीपल आर डायंग बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर। आनी मुखेलमंत्री जेन्ना आज गोंयभर जेन्ना भोंवता, आज जर सादारण बेजीक अमेनिटीज लोकांक जेन्ना तो म्हणटा हर घर जल, आख्खे गोंयांत ताका देशांत अवॉर्ड मेळटा। कसलो जलूय ना, नळूय ना, कांयच ना, फक्त फोटाश्यो। ह्यो फोटाश्यो जे ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीन बंद करचे। लोकांली समस्या जी पळय आहा तें करपाक मुखार सरचें। ह्या सरकाराचे एक्सपायरी पिरियड येयलेली आसा 6 म्हयन्यान हे सगळे घरा बसपाचे। म्हाका खात्री आसा की येते 27 काँग्रेस पक्षाचे 27 आमदार जातले। युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून एक गोंयचें सरकार गोंयकारांक ब्लेस कोतले आनी ही समस्या सगळे जे पळय आहा आमी लोकां मदें वचोन लोकांगेले प्रश्न समजून घेवन हे सुटावे करपाक आमी प्रयत्न